नाज़रीन, इसराइल जब भी रीजन के अंदर असैसिनेशंस करता है तो उसके बाद इसके लीडर जो है वो बंकर्स में घुस जाते हैं। तो अभी इस वक्त जो इजरायली लीडर्स हैं वो बंकर्स के अंदर मौजूद हैं। उनकी मुलाकातें हाईली सिक्योर्ड और अनडिक्लेयर्ड लोकेशंस के ऊपर हो रही हैं, क्योंकि उनको खतरा यह है कि उनके खिलाफ इसी तरह के जवाबी जो अटैक्स हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि वो फुली सपोर्ट कर रहा है यमन को और हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और इसका भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर नजरें जो है वो लगी हैं, वेनेजुएला के ऊपर लगी हुई हैं, सबसे बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, और ये सारी कौमें जो है ना वो एक साथ हैं और ये एक ही बैटल लड़ रही हैं। ये ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये इन सब की बैटल एक है। अब आप देखें वेनेजुएला के ऊपर इल्जाम क्या लगा है कि जनाब अली वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर ईरान जो है वो बेस बना रहा है, इस तरह की बातें जब की गई हैं तो एक एक कौम को जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो वेनेजुएला के खिलाफ वॉरशिप्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, मजीद फौज भी आ रही है। तो अपेरेंटली तो ये तभी होता है जब किसी एक लार्ज स्केल इन्वेजन की तैयारी की जा रही हो। ये फौज भेजने से एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका जो पिछले कई सालों से वेनेजुएला में रिजीम चेंज चाह रहा है, क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल जो ज़खायर है वहां पर है, दुनिया का नंबर 1 ऑयल ज़खायर जो वो वेनेजुएला के अंदर है। फिर गोल्ड उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वो कई सालों से ये चाह रहे हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो और उनकी एक्सेस जो है वो गोल्ड तक हो सके और ऑयल तक हो सके। तो इसमें वो फेल हुए हैं, सैंक्शंस भी लगाई हैं, बहुत सारे ऑल टूल्स है वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसमें फेल हुए। तो अब वो मिलिट्री को इस्तेमाल करने जा रहे हैं बराह रास्त, ये बात तो वाज़ेह है। अब मिलिट्री को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या वो जमीनी फौज दाखिल करेंगे, क्या वो एयर स्ट्राइक करेंगे, या इसके अलावा कोई और तरीका अपनाएंगे। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका मिलिटरीली रिजीम चेंज करने जा रहा है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला एक बड़ा पिलर है ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है। और देखें ये जो अमेरिकी एम्पायर है, जो उनका फाइनेंशियल एम्पायर है, उसको चूंकि बहुत बड़ा धचका लग चुका है, तो अब ये वो पैनिक है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए उस फाइनेंशियल एम्पायर को चलाने के लिए, और जो मिलिट्री एम्पायर है वो फाइनेंस की वजह से चल रहा है, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज तक हर सूरत के अंदर जो एक्सेस चाहिए। इसलिए ये टाइम दुनिया के कौमों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका आखिरी हद तक जाने वाला है, वो कुछ भी करेगा, वो जंगें ये वो आगे पीछे सब कुछ होगा, क्योंकि उन्हें मिनरल चाहिए, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ये जरूरी होता है क्योंकि उनकी इकॉनमी देखे ना, वो पिछले कोई 50 साल से डॉलर छाप रहे हैं, यानी इससे पहले डॉलर जब वो लिंक था गोल्ड के साथ, अब गोल्ड के साथ वो लिंक नहीं है। ये दुनिया में ये पावर सिर्फ अमेरिका के पास है कि वो बस डॉलर छाप सकते हैं, बस डॉलर छापते चले जाएं, छापते चले जाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, जितनी मर्जी प्रिंटिंग कर ले। तो ये मतलब आप अंदाजा करें। तो इसलिए अब वो इतना ज्यादा वो ओवरफ्लो हो चुका है, इतनी ज्यादा उन्होंने प्रिंटिंग कर लिया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज उनको चाहिए, तो इसलिए वो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि एससीओ में वर्ल्ड लीडर्स पहुंच चुके हैं, प्यूटन पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट के साथ हुई है, और दुनिया की नजरें वहां पर लगी हुई है। और 3 सितंबर को ये कौमें जो हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अनाउंस करने जा रही हैं। ठीक है, ये नई दुनिया जो है ये अनाउंस करने जा रही हैं, और ये इंसानी तारीख का एक और बड़ा वाकया होने जा रहा है। देखिए, ये जो ऑर्डर जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर जो है समझे कई 100 साल के बाद ये ऑर्डर आ रहा है। ये जो आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑर्डर नजर आता है, ये भी तो एक नया ऑर्डर था, लेकिन उसके और आज के ऑर्डर में फर्क क्या है? वो ऑर्डर जो है वो वेस्टर्न ऑर्डर ही की एक नई फॉर्म था, जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है। था वो वेस्ट ही का ऑर्डर। देखें, वो पिछले कई 100 साल से कॉलोनीज बना रहे हैं, दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इधर ये फलस्तीन का इलाका इनको दे दिया, अपनी मर्जी के नक्शे अफ्रीका में खींच दिए। ये भी तारीख में मिलता है कि वेस्टर्न जो यानी बादशाह होते थे, तो वो खाना खा रहे हैं तो उनके सामने नक्शा लाया गया अफ्रीका का कि अच्छा इन मुल्कों का क्या करना है, तो उन्होंने खाना खाते खाते ही ऐसे लकीरें जब खींच दिए कि अच्छा ये फलाना मुल्क बनेगा, ये फलाना, ऐसे भी हुआ है। तो ये सारा कुछ उनका, तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये उस वेस्टर्न ऑर्डर ही की एक्सटेंशन है एक नई फॉर्म के अंदर। लेकिन ये जो ऑर्डर ये कौमें अनाउंस करने जा रही हैं, ये वो कौमें हैं जो पिछले कई 100 साल से विक्टिम हैं। ये लैटिन अमेरिका की कौमें हैं, ये अफ्रीका की कौमें हैं, ये एशिया की कौमें हैं, ये सब की सब विक्टिम कौमें हैं। और आज भी उनमें से बड़ी कौमें जो वो विक्टिम हैं, जिसमें ईरान है, जिसके अंदर है ईरान आपके सामने है, सबसे ज्यादा इस वक्त विक्टिम है। तो ये कौमें जो है वो ऑर्डर जो कई 100 साल बाद आ रहा है, ये जो वेस्टर्न यानी अब वो वेस्टर्न ऑर्डर नहीं होगा उसके मुकाबले की, तो ये इसलिए ये इंसानी तारीख का एक बड़ा वाकया होने जा रहा है, और ये सब चीजें बदल देगा। यानी ये प्रोफाउंड लेवल, एक बिल्कुल नया चेस बोर्ड है जो बिछाया जाएगा। तो वो फलस्तीन के इशू को भी एक अलग डायरेक्शन दे देगा, मिडिल ईस्ट को भी, एशिया को, एक एक चीज को जब बदल के रख देगा, तो ये वहां पर नजरें होंगी। यानी ये कई 100 साल बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है। अगर ये मजलूम कौमें इसमें कामयाब हो जाती हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी बात होगी। इन कौमों का कामयाब होना ना होना भी क्वेश्चन मार्क है,
کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کے آرڈر کو اس طرح سے بدل کر رکھ دیں، کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، اور چائنا کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ بدل کے رہ جائے گا، مطلب سب کچھ بدل کے رہ جائے گا اور پرفارم لیول کے پر تبدیلیاں آئیں گی. تو ایک بات یہ ہو گئی، یعنی ایک ایسے وقت کے اوپر جب یہ آرڈر فال کر چکا ہے. اب آپ یونائٹڈ نیشن ہی کو لے لیجئے، یونائٹڈ نیشن جو ایک ڈیبیٹنگ کلب بن چکا ہے، سیکورٹی کاؤنسل کو لے لیجئے، کتنی قراردادیں پاس ہو گئی ہیں اور غزہ میں سیزفائر نہیں ہو سکا. تو یہ جو ایگزسٹنگ آرڈر ہے یہ انسانیت کو بچانے میں فیل ہو چکا ہے. اور پھر آپ دیکھیے سونے پہ سہاگا، فلسطینی اتھارٹی کے ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیے ہیں. تو اب اس یو این کی اہمیت کیا ہے، اب انٹرنیشنل اداروں کی اہمیت کیا ہے، ویزا ہی کینسل کیے جا رہے ہیں ان کے. تو ایک ایسے موقع کے اوپر جب یہ بالکل اپنے زوال کو یہ آرڈر پہنچ چکا ہے ایگزسٹنگ، تو یہ قومیں اپنا اناؤنس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی انپورٹنٹ بات ہے، اور سب سے میرا خیال ہے سب سے انپورٹنٹ بات وہی ہے، کیا آسمان سے بھی کوئی انٹرونشن ہوگی؟ اب بتا کہ ہم بس وہ جو ریئلسٹک باتیں وہی کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی زیادہ آگے پیچھے کی بات ہوتی نہیں ہے. جو خبروں میں ہے بس وہی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، ایسٹیمیٹ انالیسز. لیکن یہ بالکل ڈفرنٹ بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، کیا آسمان سے بھی کوئی انٹرونشن ہوگی؟ کیونکہ آسمان سے انٹرونشن تو ہوتی ہے، اور یہ جو قوم جو کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں تو خاص لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرونشن ان کے خلاف ہوتی رہے گی، تا قیامت ہوتی رہے گی، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. اور جب جب ان کا جو ظلم ہے، فساد ہے، وہ اپنے انتہا کو پہنچے گا تو انٹرونشن ہوگی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. 100% نہیں، 1000% یہ یقین ہے کہ یہ انٹرونشن ہوگی. اور خود نتنیاہو کہتا ہے کہ ہم تو 3500 سال والی بیٹل لڑ رہے ہیں، 3500 ایئرس کی بیٹل ہم لڑ رہے ہیں. یعنی وہ موجودہ دنیا کو مانتے ہی نہیں ہیں، موجودہ دنیا کے لاس، یہ جو اس وقت قومی مڈل ایسٹ میں آباد ہیں، یہ بارڈرز، یہ جارڈن ہے، یہ مصر ہے، یہ سیریا ہے، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایگزسٹنگ انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ، وہ تو 3500 ایئرس کے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس درمیان بھی تو ان کے ساتھ بہت بار یہ ہوا ہے نا، تو پھر اب بھی تو یہ ہونا ہے. تو وہ کب ہوگا یہ تو ظاہر ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کون بتا سکتا ہے یہ کب ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں یہ ہوگا، یہ ہر صورت کے اندر ہوگا، یہ کوڑا پڑنا ہی پڑنا ہے. تو یہ صورتحال ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور دلچسپ ہیڈ لائن رکھتا ہوں. ہارورڈ نے ایک آج سروے کیا ہے، اور وہ جاری کیا ہے ہارورڈ نے، بڑا ہی غیر معمولی سروے، بڑا ہی دلچسپ ہے. نیو یارک ٹائمز کو شائع کر رہا ہے 60% امریکنز نیو جنریشن پریفر حماس اوور اسرائیل امید دا غازہ وار. اب یہ 60% امریکنز کی نیو جنریشن یہ سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں، سیز فائر تو وہ چاہتے ہی ہیں، یہ کوئی اور بات ہے. وہ پریفر کر رہے ہیں حماس کو اسرائیل کے اوپر، وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے اوپر حماس کو پریفر کر رہے ہیں. یعنی فلسطینی ریاست کی وہ بات کر رہے ہیں، حماس کی، وہ حماس جس کو انہوں نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی جو ان کی میڈیا مشینری ہے، اور اتنی بڑی ہے اس میڈیا مشینری کا سکیل، اور ان کی لابینگ اور گورنمنٹس کا کنٹرول، اور انسٹیٹیوشنز اور لٹریچر اور فلمیں، اتنی بڑی وہ میڈیا مشینری ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی میڈیا مشینری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، نہ چائنا کے پاس، نہ رشیا کے پاس، کسی کے پاس بھی. اس میڈیا مشینری نے پچھلے کئی دہائیوں سے ڈیمونائز کیا ہے فلسطینیوں کو، حماس کو، اور آج امریکنز کی نیو جنریشن پریفر کر رہی ہے حماس کو اسرائیل کے اوپر. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ بات صرف سیز فائر کی نہیں ہے، وہ حماس کو اس سے اوپر سمجھتے ہیں، ان کو پریفر کر رہے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. تو یہ وہ ڈیفیٹ ہے جو اسرائیل کو ہو چکی ہے. اب وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے اپنی برہمی کی تمام انتہاؤں کو کراس کر رہے ہیں، لیکن یہ ریورس نہیں ہوگی، یہ آگے بڑھے گی. اور یہ سروے، اور ہارورڈ کا سروے ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نیریٹو کی جنگ ہار چکے ہیں. اور ان اے لانگ ٹرم، جیسے جیک سلون نے خود لکھا ہے، یہ امریکن اور اسرائیلی ریلیشنز ٹک نہیں سکتے ہیں. اور اسرائیل میں تو یہاں جنگیں ہی ہونی ہیں، مڈل ایسٹ میں یہ نہیں ہونے والا کہ آج حماس ختم ہو گئی تو جنگیں ختم ہو گئی. نہیں، حماس تھی بھی نہیں جب اسرائیل بنا ہے، تو یہاں پر تو جنگیں چلنی ہیں. اور اسرائیل کی جو اصلیت ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے سامنے آ چکی ہے. تو یہ لانگ ٹرم یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ کالونی اپنے انجام کو پہنچے گی. اور یہ میں بات بھی نہیں کر رہا، یہ ان کے بہت سارے ہسٹورینز بھی یہ بات کر رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بھی یہ بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے جو فلسطینی اتھارٹی کے انہوں نے ویزاز کینسل کیے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے فیصلے کے اوپر ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. فرانس نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کنڈیم کیا ہے، امریکہ کو کنڈیم کیا ہے، اور سعودی عربیہ نے ریگریٹ کا اظہار کیا، کنڈیم نہیں کیا، یعنی تھوڑا سافٹ. تو یہ ایک ایکسٹریم کوآپریشن ہے جو خلیجی ریاستوں کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے اچھی نیت کے ساتھ، فار دا پیس آف دا ریجن. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹریم کوآپریشن ہے کہ وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی تک غزہ کے حوالے سے بھی ایک کنڈیمنیشن ان ملکوں کی جانب سے جاری نہیں ہوئی. اور اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو روایتی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار، ہم امریکہ کی طاقت کو، ان کو مانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اب اس مسئلے کو حل کروائے. یہ ایکسٹریم کوآپریشن ہے، یہ انتہائی درجے کا ٹائم ہے جو امریکہ کو دیا گیا ہے، لیکن امریکہ کوئی پرامن سولوشن کے لیے یہاں پر تیار نہیں ہے. تو اب ان ملکوں میں اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان ملکوں کے لیے آسان نہیں ہے، جب اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے امریکہ کو کہیں کہ بھائی یہاں سے نکلو،
تو یہ اور پھر ان کی دیکھیں فرق کیا ہے, ان کی اپنی ملٹریز بھی تو نہیں ہے نا, ان کی اپنی کون سا فوجیں جب طاقتور ہیں, تو اس لیے ان کو متبادل بھی نظر نہیں آتا کہ بھئی اب ترکی کو ایران کو تو فوجوں کی ضرورت نہیں ہے, ایون مصر کی بڑی تگڑی فوج ہے لیکن خلیجی ریاستوں میں کسی کی فوج نہیں ہے تگڑی, تو اس لیے اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب امریکہ کو کیسے کہیں کہ بھئی یہاں سے نکلے اور اپنی فوج نہیں ہے, تو یہ ایک بڑے ڈائلیما کے اندر شکار ہوئے بیٹھے ہیں. لیکن کشیدگی بڑھ رہی ہے, ان کے پاس آپشن نہیں ہے, ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہ کب تک اسی طرح کے ریگریٹس جاری کرتے رہیں. اچھا اب ادھر ان کی جو لیڈرشپ ہے اسرائیل کی وہ گھسی بیٹھی ہے بنکرز کے اندر, ٹھیک ہے نا. آپ یہ ظالموں کیا کام دیکھو, اچانک پھر چوہوں کی طرح جب بنکرز میں گھس جاتے ہیں. یہ اسیسینیشن کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے, یہ کوئی طاقت اور بہادری کی علامت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بزدلی کی علامت ہے. اور آپ دیکھیے ایک اسکیم کے تحت صرف اسرائیل کے پاس وہ جہاز ہیں ادھر دیے نہیں گئے, اور اسرائیل ان جہازوں کے ساتھ جو امریکہ نے دیے ہیں ان کے ساتھ اسیسینیشن کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھو ہماری کیا طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ذرا دو بدو آ جائے نا ذرا یمنی فائٹرز کے سامنے اترے ذرا اسرائیلی فوج چاہے جون سے ویپنز لے کر آئے تو لگ جائے گا پتا. تو اب وہ جو ہے وہ بنکرز کے اندر گھسے بیٹھے ہیں اور ہائیلی سیکیور ایریا میں اور پتہ نہیں ان ڈکلیئرڈ لوکیشن میں. ان دا کانٹیکسٹ آف اسرائیلی ریسنٹ اسیسینیشنز the government session will be held today at a secure and alternative location. بالکل کسی الگ تھلگ لوکیشن اور جو کہ ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے فٹ نیچے ہوگی وہاں پر. اچھا جی, تو یہ خوف ہے ان میں کہ اب ہمارے خلاف ایسی کوئی کارروائیاں نہ ہو جائیں. اور IRGC کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ resistance in the region especially in Yemen will deliver a strong and painful response to the Zionist crime in Sana'a. یمن میں جو انہوں نے کیا ہے اس کا بڑا پینفل جواب یمن دے گا, یہ IRGC جب اناؤنس کر رہا ہے. اچھا جب یہ یمن کے فرنٹ کے اوپر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو ایران کی جنگ کے خطرات بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر شدید مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ چونکہ وہاں پر نیا سال شروع ہو رہا ہے, ایجوکیشن کا جو مطلب نیا سال شروع ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے, ہم اسکولز نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ سیز فائر نہیں ہو جاتا. اسکول اسٹوڈنٹس اناؤنس دا ڈسرپشن آف دا اسٹارٹ آف دا اکیڈیمک ایئر tomorrow until the return of the all captives. جب تک سیز فائر نہیں ہو جاتا اور قیدی واپس نہیں آ جاتے تب تک ہم اسکول نہیں جائیں گے. اور more protest in Israel over government ignoring a deal. اب وہ وہاں پر یہ بات واضح ہے کہ بھئی حماس تو ایگری کر چکی ہے اور پارشل ڈیل ایگری کر چکی ہے, پھر نتنیاہو کیوں نہیں, اور یہ وہی ڈیل ہے جو اسرائیل سے گئی تھی, جو امریکہ سے گئی تھی, اور حماس نے اس کو بھی ایگری کر لیا, پھر نتنیاہو کیوں نہیں کر رہا, تو وہ ایک پریشر ہے. اور تل اویو میں بہت بڑا مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے, نتنیاہو اور باقی منسٹرز کے گھروں کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. اسرائیلی فیملیز کال فار امیڈیٹ سیز فار ایٹ میس تل اویو ڈیمونسٹریشن. دسیوں ہزار لوگ اس وقت تل اویو میں جمع ہیں اور فیملیز آف دا کیپٹیوز پروٹیسٹ کر رہی ہیں آؤٹ سائڈ اسرائیلی منسٹرز ہومز. ایک ایک کے گھر کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن یہ انتہا ٹولہ رکے گا نہیں, کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی ہے انٹل اینڈ انلیس کہ امریکہ فون کرے یا پھر اندر سے کوئی ایسی تحریک ہو جو ان کو اٹھا کر باہر پھینگے, اس سے پہلے یہ رکنے والا نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیا ہے, یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کالونی ریالٹی کو دیکھے بغیر اپنے کولیپس اور کولیجن کی طرف جا رہی ہے. اور آج ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ بہت زیادہ ڈکلائن ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ کی سیل کے اندر ان اسرائیل ڈیو ٹو دا وار, اور انٹرسٹ ریٹس ہائی ہو گئے ہیں اور انسرٹینٹی بہت زیادہ, یعنی جو لوگ زمینیں خریدتے ہیں گھر بناتے ہیں تو وہ بالکل مکمل طور پر وہ ڈکلائن کر گیا, کوئی نہ زمین خرید رہا ہے نہ اس کے اوپر گھر بنا رہا ہے, تو وہ ریئل اسٹیٹ بالکل ڈکلائن کی طرف چلا گیا کیونکہ باہر سے سیٹلرز نہیں آ رہے ہیں. آلموسٹ وہ یعنی ڈکلائن ان کی تاریخ کا, جب سے اسرائیل بنائی ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکلائن اس وقت ہو چکا ہے. باہر سے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے, بلکہ یہ باقاعدہ ان کے وفد جا رہے ہیں یورپ میں باقی ملکوں میں, اور وہاں پر اپنے مذہب کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل آئیں اور ان کو بڑی مراد دی جائیں گی اور فلسطینیوں کے گھر چھین کر دیے جائیں گے, اور ہم غزہ میں سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں, لیبنن میں سیٹلمنٹس بنائیں گے تو وہاں پر آپ کو گھر دیے جائیں گے. تو یہ ساری یہ ان کے ڈیلیگیشن یہ کر رہے ہیں, اور ان کے 50,000 سے فوجی جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے. تو اب رپورٹ یہ ہے وی آر فیسنگ نیگلیکٹ فرام دا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ, صحیح طریقے سے ان کا علاج نہیں ہو رہا, یہ آج رپورٹ جاری ہو گئی ہے. اور اسی درمیان فلسطینی ریزرسن نے حملہ کرتے ہوئے ایک ان کا ٹینک تباہ کیا ہے, ایک بلڈوزر تباہ کیا ہے زیتون کے علاقے میں. زیتون کے علاقے میں بھرپور لڑائی اس وقت جاری ہے. اور ساؤتھ افریقہ ان کے ایک ایجنسی کے ہیڈ نے جانا تھا, اس نے اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے کہ وہاں پر اس کو خدشہ ہے کہ گرفتاری اس کی ہو سکتی ہے. تو یہ عالمی عدالت کا فیصلے کا یہ ایک رزلٹ ہے, آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ایک رزلٹ ہے کہ ان کو سوچنا پڑتا ہے کس ملک جانا ہے کس ملک نہیں جانا, اور وہ تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے اور یورپینز کے اوپر بھی لٹک رہی ہے. ایک دھبا ہے, ایک ملبہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بوجھ ہے جو ان کے اوپر ہے کہ اپنی ہی عدالت کے فیصلوں کو انہوں نے بے توقیر کیا. اور وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہیومن رائٹس, بالکل وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, یہ ان کے مفاد کے اندر بھی نہیں تھا. خیر, تو اب نتنیاہو نے ارجنٹائن جانا ہے کیونکہ ارجنٹائن کا جو صدر ہے اس کا بہت زیادہ حمایتی اور انہی کے مذہب کا ہے. تو ہیومن رائٹس لائر سیک نتنیاہوز ارسٹ ان ارجنٹائن, وہاں پر بھی لا سوٹ فائل ہو گیا کہ نتنیاہو اگر یہاں ہے تو اس کو گرفتار کرنا ہے. اسی درمیان امریکہ جو ہے اس نے شام کو کہا ہے کہ وہ اگلے منتھ ہر صورت کے اندر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرے. یہ امریکہ کا پریشر شام کے اوپر آ رہا ہے, اور معاہدہ کیا ہے؟
सदरन सीरिया डीमिलिटराइज होगा, यहां पर बफर जोन बनेगी, सीरिया जब वो नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के साथ। तो जो खेल इन्होंने सीरिया में खेला है ना, जो टर्की के साथ हुआ है ना, वो भी एक मिसाल है। और खुद आप देखें भाई, टर्की अब खुद कह रहा है ना कि इजराइल खतरा है, और उस वक्त जनवरी के बयान हमने आपके सामने रखे थे जब टर्की कह रहा था ईरान रीजन के लिए खतरा है, तो अब वो कह रहे हैं कि इजराइल रीजन के लिए खतरा है। तो उन्होंने गलत डायरेक्शन ली। अब आप देखना कि जुलानी को लेकर वो आए और इजराइल ने मतलब मिलजुल कर लेकर आए, और जो ही जुलानी आया इजराइल ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये तो दहशतगर्द है, इससे तो हमें बड़ा खतरा है, इसलिए हमें यहां पर बफर जोन जब बनाना होगी। कितना बड़ा खेल उन्होंने इनके साथ जब खेला है। तो इनको सोचना चाहिए था, कोई भी पार्टनरशिप इजराइल से करने से पहले उनको 1000 दफा सोचना चाहिए। और जैसे किंग फैसल कहकर गए थे कि ये किसी के भी इत्तेहादी नहीं है, ये वेस्ट के भी इत्तेहादी नहीं है, तो ये सोचना चाहिए। अच्छा, यूक्रेन के हवाले से जैसे हर फ्रंट पर हम खतरनाक सूरत हाल देख रहे हैं, तो यूक्रेन की जंग हमेशा हम यही कह रहे हैं कि वहां पर कोई जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अभी जो ट्रंप ने एक एफर्ट्स की, अपेरेंटली लग रहा था कि बस अब रुकी, कल रुकी, परसों रुकी, लेकिन बुनियादी मसला वहीं पर रहा। और आज ट्रंप ऑफिशियल्स ने बयान जारी किया है कि यूरोप सीक्रेटली काम कर रहा है टू नॉट टू स्टॉप यूक्रेन वॉर, कि जंग ना रोकी जाए, इसके लिए सीक्रेटली काम कर रहे हैं। और अभी रशिया ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी की है कि यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया के हमलों की जो तैयारी कर रहा है। यूक्रेन इंटेंड्स टू लॉन्च अ न्यू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। ठीक है, तो ये डीप इनसाइड तो हो ही नहीं सकता, डीप इनसाइड तो हो ही नहीं सकता जब तक नेटो ना चाहे और यूरोपियंस ना चाहे, बर्तानिया और जर्मनी और फ्रांस की मदद ना शामिल हो, तो डीप इनसाइड तो हो ही नहीं सकता। तो वो वहां पर पता है क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि इनकी आपस में जंग हो जाएगी, रशिया और इनकी यूरोपियंस की आपस में जंग हो जाएगी। इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलना है, क्योंकि यूरोपियंस से अब ये बात वाज़ेह है कि वो रशिया से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जंग जो इन्होंने छेड़ी अननेसेसरी थी, और रशिया के साथ तमाम मुआहदों की हमेशा खिलाफ वर्जी वो करते रहे। और फिर अगली बात देखें, कल को वहां पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत दोबारा जाती है, तो वो जैसे बाइडेन की पॉलिसी थी, तो अमेरिका की पॉलिसी दोबारा शिफ्ट हो जाएगी अगेंस्ट रशिया। तो यूरोपियंस इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमें वहां पर कोई सूरत हाल पीस नजर नहीं आ रहा। इसलिए आप देखें, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे मुल्क जो है वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, बंकर तैयार कर रहे हैं, पैसा निकाल निकाल कर असलहा बना रहे हैं। तो ये पॉलिसी के बगैर होता है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो निकाल कर असलहा बना रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पॉलिसी है, ये बात फैसला हो चुका है, तभी तो वो इतना बड़ा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल कर असलहा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। किम जोंग अन जो शरीक हो रहे हैं, और 55 के बाद नहीं 59 के बाद पहला नॉर्थ कोरिया का लीडर है जो चाइना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रशिया की सोवरेनिटी के खिलाफ वेस्ट का कोई भी इकदाम, उसे हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इकदाम समझेंगे। किम जोंग अन सेड ही विल कंसीडर अ वायलेशन ऑफ रशिया सोवरेनिटी बाय वॉशिंगटन एंड वेस्ट एज अ वायलेशन ऑफ हिज कंट्री सोवरेनिटी। रशिया के खिलाफ कोई भी इकदाम जो है वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इकदाम समझा जाएगा। ठीक है ना, ये उन्होंने अनाउंस किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की चाइना के सदर के साथ जो वो बायोलैटरल मीटिंग हुई है, और भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, और प्यूटन और ईरान के सदर की मुलाकात होगी। गैर मामूली दिन है जो वहां पर ये SCO और उसके बाद परेड होने जा रही है। उसके ऊपर मजीद भी बातचीत होती रहेगी। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज लगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।